Hello everyone, welcome back to TechStart TV. Kaning series is we are going to call this TechSugod Shorts. This series is just replicating CS50's short videos for kanang mga specific nga topic sa fundamentals of computer science or programming. And for today's video, we are going to discuss operators. Wala ning malikon. So even though that the purpose of this video is to help those kanang fellow Bisaya or Cebuano taking CS50 para malampasan nila CS50, but the tutorial itself is gonna be general. Even though that ang focus sa CS50 sa mga early stages ana niya or sa CS50 nga kanang introduction C language. The idea here, kani operators, is very general, gid siya. You can watch this as a beginner, or maybe this can be a refresher for you if you are already a professional or already teaching programming to your students. So let's begin. The topic that we are going to discuss today is gonna be operators. Daghan gid gihapon ang confusions diri sa operators. Even sa kanang mga students nga nag second year na karon, nagyapay mga confusions. This is just gonna be a refresher for you and a new learning sa mga new programmers or new student programmers. We have different types of operators. Natay gitawag nga arithmetic operator. Arithmetic meaning mathematics na siya, no? Plus, minus, divide, multiply kaniya. Muna siya mga arithmetic operators. This is programming. In order to manipulate and work variables and values in C, we have a number of operators at our disposal. From the previous video, we already initiated variables. We already assigned values to it. Let's say natay value of int, ato sing ipangalan og age, and then ato sing i-assign og value nga 18. Katong nga variable age is na say value. Ang kaning arithmetic operators is siyang moduwa ato nga value kung unsaon. Mag-plus ba siya, mag-minus ba siya ato variable nga age. Let's take a look at some of the operators that is being used in programming. Not just in C language. This is gonna be general yun sa mga programming languages. In C, or not just in C language, we can add using plus sign, subtract using minus sign, multiply using a time sign, divide using divide sign, numbers as expected. Natay example diri int is na say x equals y plus 1 tapos si x equals x times 5. Kani initial ni nga thought kani nga example is pwede gid sa error, especially if si y variable is wala pa gid na nimo siya na initiate, but for example si y is already initiated above because it's just gonna be a one line. Whatever the value of y, i-plus nimo og 1 muna na siya ang value ni x. Sa previous na to nga mga examples, let's say katong una, sa previous na to nga video katong int number tapos gihatagan nato og value nga 17. Plain lang gid niya to siya hatagan og value nga 17. But here we also have other ways on how to put value on a variable. In this example, atong gi-initiate ang value of x or ang name kay x tapos ang value nga gibutang nato isang value ni y plus 1. Kung unsa may value na muna na siyang imusulod ni x kung pilay expected value. Nanay value sa x si y plus 1. Tas sa next, ang kaning x equals x times 5. Kung pasabot ra na kung pila ang value ni x initially, let's say muna ang results sa y plus 1, i-multiply na nimo siya og 5. Ang result ana muna po di mong i-store og balik sa x. Ang pasabot lang diri dapita, for example, ang int gipangalan nato og x is ma-manipulate nimo siya in a multiple ways using operators. You can store another value to it, update the value of a variable using operators. And also, aside from these kaning four nga sign nga introduce sa inyo ha, we also have gitawag nga modulus operator or kaning murag percentage nga sign which give us the remainder when the number on the left of the operator is divided by the number on the right. Example, int ang data type gipanganlan nato m equals 13 modulus 4. Muna kag modulus kay si 13 i-divide siya og 4 tapos naman na si remainder nga 1, di ba? Kay 13 divide 4 it's gonna be 3, remainder 1. Ang ma-return nga value dito kang m dili ang 3 kundi ang 1 or ang remainder. Muna kang m is equals 20 divided by 3. 20 divided by 3, it's gonna be 6, remainder 2. Ang butang value kang m, it's not gonna be 3, but it's gonna be 2. More na siya ang idea sa modulus. Also, C provides a shorthand way to apply an arithmetic operator to a single variable. So, muna siyang example kaganiha, si x equals, kung unsay
current value ni x i-multiply siya og 5. Muna sige tawag nga i-multiply lang siya sa iyang kaugalingon. Instead nga i-store nimo sa lain nga variable or mag-create na pud kag lain nga variable tapos same lang gihapon ang data type, then i-store na lang siya sa same nga variable. Ang resulta to x times 5. Kung asa may result ni x times 5, balik lang gihapon ni x. There are two ways to do this. We can x equals x times 5, pwede na sa nana, or shorten it by saying x times equals 5. Different way but same result ang makuha nimo. X times equals 5 is literally saying kung unsa may value ni x currently kay multiply siya by 5 tapos ibalik lang gyapon siya kang x. This trick works with all 5 arithmetic operators. Kani siya dili lang guys sa multiply siya ma-apply but also sa plus, minus, divide o even katong modulus. Let's say kani naka-value sa kanang x but you only want to add or subtract 1 to that value. Instead of saying x equals x plus 1 or x minus 1, x minus minus or x plus plus. The technical term niya kay incrementing or decrementing. Muna kag incrementing meaning you are adding the value of that variable by 1. And when you say decrementing, you are deducting 1 from the value of that variable, in this case x. Aside from arithmetic operators, we also have Boolean operators. Sa previous natong nga video, we already discussed the variable type bool. Okay, so bool is just short term for Boolean. And that's what gitawag ng Boolean expressions in C or even in other languages as well. Boolean expressions are used in C for comparing values. Ang return na gyud sa Boolean, duha ra gyud ka value, either true or false. And to come up with either true or false, kailangan tawag mga statement or expressions. So even if ari ka sa JavaScript, if walay ka ng value or zero lang yun, ang value ana niya kay equivalent gyud ana niya nga boolean is false, but if it has a value to it, no, if it has a character, ang value gyud ana niya kay true. Okay, if it just zero, false. If nasa value, true. Two main types of Boolean expression: logical operators and rational operators. Remember, ang atong topic karon is operators. Let's explore logical operators and relational operators. Logical operators, na familiar nga table, no, truth value. Logical operators natay gitawag nga and, or, ug not. So there is a and. Logical and is true if and only both operands are true, otherwise false. So ang and nga logical operators kay gi-represent siya sa symbols nga duha ka and. Sa table of example nato sa ubos, natay x and y tapos x and y. If ang value ni x kay true tapos ang value ni y kay true, then true ang value kung i-and nimo silang duha. But if naaman lay bisag usa sa ilaha ang false, then automatically false dayon na ang value ana niya. So say x and y. Ang pasabot lang yun na ba kung kani si x, ang kaning statement ni x kay true tapos ang statement ni y kay true, ako sing i-combine dapat true siya. Pero og nay false sa ilaha, false gid. Samot na kung silang duha ang false, then ang outcome is false gid. Napunta gitawag nga logical or. Ang sa logical or is kaning gi-represent siya by two parallel. So sa atong example, if si x is true and y is true, then true silang pareho. Ang pinaka idea lang gid sa logical or, bisag usa lang sa ilaha kay true, true gid na siya. Si x kay true and then si y kay true. So mamili man lang ta kung asay true sa ilaha. Either sa ilaha kay true, then true day na ang answer na. But if false gid sila duha, then false gid na siya. And dapat ay gitawag nga logical not. Si logical not simply is just the invert or the opposite of the value of that variable. So if si x ay true, then ang logical not ana niya kay false. If false siya, then ang logical not ana niya kay true. Mura gid na siya. Masabtan ninyo siya if nanata sa application nga part later on. Naapot ay gitawag nga mga relational operators. These behave as you would expect them to and appear syntactically similar to how you may recall them from elementary arithmetic. Kaning mga symbols diri, kaning less than, greater than, symbols ni sila na makita nato from our previous years sa eskwelahan. Nalang po nalahi diri kaning na less than tapos na equals diha. Kung sa ato magong eskwelahan, kumantag is less than or equal, kibutangan lang nato sa line under dira, di ba, inana mo na siyang kuan, is less than or equal. But in programming, we say kaning symbol tapos equals. Okay, so you would read it
kung yun sa nimo siya pag-read sa imuhang pag-elementary years. Okay, less than, greater than. Ang value ni x kay 5, tapos ang value ni y kay 5 pud. So, muana ka nga si x is less than 5. So, of course, since same man sila og value, tapos ang statement kay si x is less than 5, then ang value na niya is false. Okay, but let's say si x kay 4, tapos si y kay 5, tapos ang statement kay si x is lesser than y, and since it is indeed that x or 4 is lesser than 5, then the value of that boolean is true. So, imo lang susiod ba kung tinuod ba base sa mga ang ebidensya mo na lang katong mga variables nga naguna, tapos kini siya kay ang pagkilatis na nimo, pag-judge na nimo kung true or false ba. But of course, ang computer ang mo decide na kung true or false. Pero dapita na tay gitawag nga mga equality and inequality. It can also be confusing, guys, because in variable we use single equal sign to assign a value to a variable. But if you want Boolean nga part, let's say manata nga x is 5 and y is 5, and we want to know if x is equal to 5. So to say is x is equals to 5, ang pagsuwatan na sa code is x equals y. If duha gani ka equals, meaning kay literal gyud na nga equal sign. But if usa lang ka equal sign, that means you're assigning a value to a variable. Naputi gitawag nga inequality kung sa logical na exclamation point na siya. But if ug maguna gani exclamation point then equal sign, that means nga si x ang iyang kuan ba, ang iyang statement or pagkastorya si x kay dili siya equal kang y. I-judge na namin mo based sa mga previous or kanang mga true nga values ni X and Y. So be careful lang yun sa mga symbols, okay? That's it for our video. That's all for operator. Thank you for watching and hope you learned something. And if you have questions about it, don't hesitate to comment down below so that we can address your questions about operators or any topics that we have in the past videos. Bye-bye!